Tambol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله ولا توكلي ولا اعتمادي إلا على الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapuas dain hakasanglit hakapuji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Masing-masing in kita niyo subay magpataod pagsukur karena in kita niyo halaw na sadya ni'mat sa laggo ibang sarayaw-rayaw hatuok na dito ni'mat sin bulan Ramadan subay kita niyo magsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin Tuhan ya wajib niya haipun in subay magsukur kaniya hatungod siya ni'mat amuin kia limpal niya hakabuhin sin manusia. Jadi niya mga umat Islam aun farman sin Allah subhanahu wa ta'ala halaw sin Quran niya mulia in agi sin Tuhan wa qaddimu li anfusikum wattaqullah wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin. Ayat ini bang natu sadja dunubun makalandu in khawpunia sumagawa aun upat perkara tiara sin Tuhan halaw niya hipalimpal niya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasabarang ummah lamut kita niya dito supaya maun impang hati iban pagsadya hawaktu sin kabuhitan niyo hawala pa kita niyo matpat iban sin nagpapandari kabuhitan. Ingkat tangan sin Tuhan halaw sin Quran wa qaddimu laon sin mga ulama taqdimu ta'ati rabbih wa hasanatih subay in manusia magdipusit magpauna hakabuhit niya pagtaat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli din hatapagtaat anuin subay niya hidipusit patuhan timulok din hatapagtaatan niya babarapa hinang marayaw. Hawala pa in manusia nagbag ibansin Tuhan niya kalagihan kaniya, tinduhan niya in pagkahagagmatan, tinduhan niya in pagtaat sa bunal, mahulumyagsot ibang timubutin na kapagtaatan yan, sa ganat hinang marayaw, manahot ibang maaslat, bang sa ganat marayaw, bang awan darapat, subay niya pagbulihan, karena ayaw ang hindi magsusun bang manusia pasurun na sintuhan palang sin surga niya haadlaw gana-gana
walaupun in manusia sa pantun amuin sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam katayong babawan nila in mga manusia alam surga mapuasin kanabihan masira ang pagsusod nila bang mahi matiyok pa in karayawan nila di hadunya. Laot pa sin mga kaibanan ulana ayaw hindi magsusod bang makasud narka walaupun makasud palog surga masira maong in pagsusud sin manusia. Hasabat sin pagtaa amuna bangkatur taniyo pangahagat bangkatur taniyo rida hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala subay pagbuli-bulihan biya na sin abi labi na tuod habulan Ramadan biya ini ando tanuman na to siya marayaw kalna hipadipusit sin Allah ta'ala hakabuhita kayo ramayan haadlaw hanamana hipagbak dasin kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Hita marua timagsu din haayat kaina wattaqullah in makna lahum sin mga ulama ittiqa'u li ghadabillahi wa la'natihi amuin huminang nakaw asal agpang mo huminang nakaw asal sasak mo larangon mo na ingin hawabaran mo lamudin katan amal mo marayaw dahin halaknat sin Allah ta'ala dahin hamulka sin Allah subhanahu wa ta'ala di hadunya agpanganta ingin hawabaranta dahin hamulka in maksud sin murka piyagwa kau sin Tuhan dahin harahmat niya piyagwa kau sin Tuhan dahin hakasi ulong niya mangkaw paamin ipon siya-siyahun niya paipon wayroon na halaga kaniya paipon di na siya atulun sin pangatud kasi ibandasa dahin Allah banghaat na akhirat subay niya hinanun apang bang biyak diin hindi siya mahulog kaapinar ka jahannam. Hinanun niya bang biyak diin hindi siya magdain iban hifiraun iban sin syaitan halaw sin kayo jahannam. Karena laon sin mga ulama arba'atun syarrun bal asyarru minhu arba'a al-hululu finnar al-naru syarrun al-hululu finnari asar. In apinar ka jahannam makalando in parat iban pansan sumagawa aun palabim mangi iban aun palabim mapansan day dito amuna in bangkal katkal halaw niya wayroon na kaluwak mo sa lama-lama in hikamarwa النار شر والزياد مع الشيطان في النار والأشر إن أبنرك جهنم مكلند إني إبن بنسا إبن نمي إبن بسا سمغوا أو pamalumi dito bangkaw magdaig iban sin syaitan alon narka an-naru syarrun wal ghadabu bin-nari asyarrun
In apinarka landog maparat iban manummi iban mapangsa, in malummi paling dito bangkaw kaastulan iban kaduhalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Walhasil, haparman sin Tuhan ka inawattakullah, subay aunun sin manusia, tamin dan hamul ka dan haadab, sin Tuhan haadlaw dunya, tamin niya haadlaw gana-gana ang indik siya katkal saya malana hapinagkadyahan. Na ayaw tabi sa lahun tungod sin katkal dito at mahmid, sa hadsad sa mo inhipa kita kay mo in jahannam, laong sin kaibanan riwayat, in pangsan iban parat, di pataw makasur, hadsad sa amuin ini, bagat dunia, iban sin saon niya, iban sin amuin. Hinuhala-halaw niya, pagkarumuhan mo, hansur na kau mabiyak tingga hansur. Karena sin amuin bisa sin apinar ka jahannam. Nakahihan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala naghubayaha ito. In papahinangon niya tamin nga tiyak-tiyak ang katao, bihadto, in landusin parat iban sin pangsan. In mga pagtaat, iban pagsagtiyasin kita, hipadipusit sin Tuhan, kalagihan haadaw niya. Kalagihan dihaon, subay aununta in pagdipusit karayawan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalagihan na dihaon magtanisin ginawawaan halak na sin Allah ta'ala. Sabab di mo kamatihan adatala gana-gana muy kau parahmat sin Tuhan. Atawatan muy kau pamulkak sin Tuhan. Diktayat to katukuran, hangkan in adlaw hari kiyama iban sin kamatay, di manjali, dihilun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangingatkan. In hikatu, nasabdut ha ayat yan, wa'lamu anna Allah, wa'lamu annakum mulaku. I'lamu min Allah, anna kulla ahadin min bani Adam la budda an yulaqiya rabbah. Pahati sin Tuhan, hawaktu sin kabri sin kita. Pihati kita sin Tuhan, hawaktu sin kabuhita, walaupun tu'ud dapat. Walaupun tu'ud pagdua-dua, intiyak-tiyak hang kata usulagan din ha umat din ha manusia, hipagbak niyala in Tuhan niya Rabbul Alamin. Napagdain tiyak-tiyak hang kata ulang kapo, hipagbak niya in Tuhan. Subay siya manuman patuhan. Inuroon deposit niya harap magto, patuhan niya Rabbul Alamin. Tungod sin hinang marayo. Hangkan sa diya kau, iya kau ibon sin Tuhan. Subay patin in pangatayan sin tiyak-tiyak ang katao, maghinang sin deposit niya. Karena hipagbak niya in Tuhan, pangasubuhan siya karena tiyak dinin lagay niya di hatunya. Nakapakain in umul bihil kanya. Ula in bakas-bakas siya di hatunya. Haunong in deposit niya tungod sin karayawan niya patuhan niya Rabbul Alamin. Satya subay in pangatayan tani. Subay pahupon hanong jantong sin kita niya, Tuhan na to Rabbul Alamin in jarap pakan sin kita. Bayak kita iban sindi, Tuhan ta in naratamak atubang, Tuhan ta in naratamak alur insyaallah subhanahu wa ta'ala. In hita upat, وبشر المؤمنين بشرى لمن أتاها وبشرى لمن عمل الخير والحسنات بشرى لمن اتقى. In ayat وبشر المؤمنين, ya Muhammad pamaita na kauha umatmu.
Daakon mo na sila magkukuyag. Bang matutbal nila impakta at nila patuhan nila hawak pusin kabuhi nila. Bang mahinang nila ingkatan tibayhuan marayaw hakabuhi nila. Bang mahinang nilara insasaksin ginawabaran nila pinaapinar ka jahanam pagpakuyag na kau kanila. Iya Muhammad in mga silayan jukok dihilan ko sila kalimayahan nila. Dihilan ko sila kakuyagan nila karena ang deposit nila marikado sa harga-harga. In ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Biya kasing kainan dihil na kau kakuyagan ay baita na kau ya Muhammad sa kunnal hamana ipon ko beriman umot ko magkakahala ayaw mo na sila paglibunan. Hisiyo amilus salihat. Amuin bakas nagtuat tulti naghinansat sa sila magayaw di nila kabayaan hinangon hinang mangimarikabo. Amuin tu intiya pakuyag sin Allah Ta'ala hanabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagpakuyag na kautan nila yan amuin mana sila nakapag-amal sin amal marayaw. Ibang amuin mana sila biyubukuhan nila halaw sin dakhal nila in pangarap sa yamatan marikabo. Unuin kakuyagan nila jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Amuna laong sin bahasa Melayu surga. Surang ha bahasa sa usok amuin kabun astana hula siti jukuk kuay kulang halaw niya. Iyaon astana di maamba. Iaunin kakahuyan di maamba, iaunin kabayan di maamba, iaunin kasanyanan di masaipwa, uway kulang minsan dia hanggo. Nyanan bangha bahasa Melayu surga, bangha bahasa Arab jannah, bangha kato hulaan, di ma-explain in lingkat ibandayaw, hipo karena saja kakuyagan sin mga silapan iman, amuin niya marat habautan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inhuna ito kakitaan ta iban sunduwa matatain pag-iyanan kasubak-subaan. Bukon sadyahan mo subak biasin pagkabiyak sa hanta at turun din diha ini. Sumagawa zihisan subak. Piyapa kita aktual sin Allah Ta'ala hata usurma ang kanya pasumpikon mag-indalahu inwal na niya. Nakaiyan na kau masya Allah malaggo patarayaw impaksadya sin Tuhan haipon batiman. Nahangkan na kita patag-iman sin Allah Ta'ala sin iman magtan. Dinilan kau sin Allah Ta'ala makahayran apangatud iban apangandan. Amar mo Tuhan kulay mo muhit tiyo-tiyo at Tuhan pangatud sin Tuhan. Sa tandain Tuhan dayahan di magkaubos induron kanya dihulan niya kau liway haakal pikilan mo di mo maaman-aman. Karena dayahan in Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala bangta maagatin kabayaan niya, tumbasan niya kau nakabibigda, di magtutok ibansin ang mali.
in amalmu sumabawa tumbas patakulun sin Allah Ta'ala tanda insiadayahan, tanda insian bamura, tanda insiayan betul siya pulang tahus. Intahit sin manusia ay nagbangat na ang pagkaadilan. Tumbasan niya katantan panaw sin surga, tumbasan niya na pagkarayawan. Biyak diin na. Agon-agon di na matay masin akal. Haulun niya na putang yung surga. Haulun niya na putang yung kasanyan. Sa ayaw na kita magtali. Kebraw sadya in utakta sa kahagad na kita. Hakakasadan si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lausin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kamaatan sin Tuhan iban sin parasahan dihil niya hatang sa manusia ha atas hampur perkara hika isa bangkau magbayak magsamot iban sin Tuhan mo malanuin pagkataon mo patuhan mo aksyonan ta in hangko pagkala. Hipanyata sin Tuhan kayo hawat to in ikaw mo'y nakaw pahadarat sin Tuhan mo Rabbul Alamin. Iban ini na pagkala di pataw hadunya suday kaya aksyonan sin manusia. Hikaisa bang hadunya ang na in ilmu. Ilmu pangingat pangatod masawa hatunod simpat arama. Karena mga umat Islam bang tatamatihan bang magi kita pagkaroon patun-tutun kita sin Allah Ta'ala panghati hatunod simpat arama. Ilmu in kalatihan. Lausin Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'allamu al-ilma fa inna ta'allumahu khasyah. Panuntut kau ilmu, lawag kau ilmu, karena in ilmu ini sahaya. Bangoy ilmu tigit lum sama salama-lama. Karena in panuntut sin ilmu yan dito hadto tinubo in kaduwak mo patuhan mo Rabbul Alamin. Sulayan, mumajik kayo, magtuyo kayo, lumawag kayo ilmo, batbang kayo yan matahati, manuwak kayo ha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bang mudit mahinan in kabayaan niya. Wajib inukunan niya nuhay mabuhi, siksaun kau sinturan maadlaw gana-gana bang mulit lawag ng ilmu. Karena ilmu tinduhan sin katan ibadah. Minsan walaupun bukon kau pamadrasa lumingkod, sa omasunod kau hakaaliman sampurna, bang biyak diin inhantang sin ibadah pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwa talabaho ibadah. In paglawak mo ilmu, inlan niya ibadah. Tumikan kau, magtulog kau, magsulat kau, inlan niya ibadah. Luntok mo, patuhan mo Rabbul Alamin. Wa anna ta'limahu sadaka. In taunang hindo kayo, in guru sadaka in makawak niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nangangkan dunia ini supaya awin kamaatan dihil katutan yusin Tuhan supaya ilmu in kalatihan. In mga mag-alok hawak ko ini in ilmu
sinliabayan, demikian ilmu. Sinhasusungan, demikian ilmu. Ilmu impian pisarahan, sin kita niyo habulan Ramadan. Karena kamu pun ilmu inkamantanan niya, sia-sia manusia. Sia-sia manusia karena niya kehatian infak ibadatnya ke Allah Ta'ala. Hika isa ilmu supaya mananuin pagkatauta ke Allah Ta'ala. In hika marwa ar-rizku minal halal. Rezeki halal inhi pasulta palau simbaraka. Karena ang bukong halal in makasod palau simbaranta, magkaon na ka, mag-inom na ka, bukod marayaw in pangatod kayo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ay bukod kayo kilahon sintuhan, ipon kaladihan kayo mutihilan kamaafan. Karena in Muslim, in ipon, subay malanong pa Allah. In hikalanong kanya, bang in kaunan niya, in inuman niya, amuna in rizki halal, dihil kanya si Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mihadto, subay sama-sama in umat Islam, magpakita patuhannya, sindayaw niya manusia. Ayaw niya pasuran, in laong baran niya, tabiya iyaon, sinhinan mo kung marayaw, tabiya iyaon, sinamuin mo kung ikhlas kanya, tabiya iyaon simpo kung halal kanya, ibot ayaw pasurong padandapan. Hika tamak sabab bukul marayaw in pangatod si Allah Ta'ala kanya. In opposite niya, in lawan niya, subayin katan manusia magsama-sama. Tumuyo lumawag sin rezeki halal supaya in ginhawa barannya sumulik hakahalalan, sumulik hakasucihan muy pa Allah Subhanahu wa Ta'ala tay maun siya sin surga, tay maun siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu iban sin rezeki halal mahinang sabab sin hikatukpa sin Allah Ta'ala hakamaafan. In hikatu as-sabru ala sidda, subay mo pagsagalan inhinang marayaw ang inpiyapahinang sintuhan kay mo lugay umuhi. Bukod sa kita magsagal, ba't bang kita kamatayan? Dahil hamagtingong mo, dahil hamagtangis, dahil hamaghantakan, bukod sa sambil pahinang marayaw kapag sa ganun dakaw sinambahu ta'ala karena kang way sabat in manusia di katiw-tiwan mo mundo laong nira hampo tahun na ako mag-ibada, hampo tahun na ako mag-amal, biya walinun kakitaan ko tulong sintuhan tako ay kau magpihat ko ya kau kay manggod ko haamama in dunya hula pagtandasan. Tandasan kau sintuhan, tungod kang dihatiin sin kasandal mo, Panginang marayaw. Katatasan mo rata sambil kau mapatay at tawakan kiyahunduan mo kainhinan piyapainang kayo, hawak to pa kau mabuhi, maluhay pa kau mapatay. Subay ka atubangon, inda akan sintuhan, hapagsabal, hapagsandal. Aing magsampahayan ini, bangway ka sa banway ka sandal, di ini katatasan. So mahipya pardo sintuhan day na aking balik. Timugtog, iban humandong kita magsampahayan, subay na kita mapatay. Uno in paglaban ta kanya, amo na in kasabat.
Aing pagpuasa kacuan adlaw. Dahil nakabuak sin pajar sambil bang timuhum na imata suwa in utiat tu uno in paglaktakannya supaya kita di makataon, di makainom, di makaraid haasawa subay kasawa. Hinangiyat tumalayaw. Kaya intong basinallahu ta'ala hagayaw mo doon kiyawa hakapagsakar. Bangkaw magsakar hahinang marayaw piya hinangkay mo hipanyaka simpuhan Rabbul Alamin intong bas niya kayo. Ay kau maglawag sintumbas wayroon patumbas di ini. Hanggang nalaon sin mga ulama at dunya darul bala ay darul ibtila wa ammal akhiratu darul hisab. In dunya hula pagtatandasan pagsasandalan bang mo kasandalan aw dayat tu tagat-tagaran mo adlaw mo. Malaikat in adlaw akhirat ang munayat tu in hula pagharbesan, hula pagresiban, hula pagtaymaan, hipapatayma na sintuhan kayo in katan sa ganap batas di kusin mo. Nabanggil mereka tatanya padunya intumas sa kaula-ula way hula duhain. Bangta puhungon in karayawan di na hatunya sa kaula-ula di na kayo mapatay. Ampain kita in hula-hula anta ini pinakamalumit na hula hapangatutsin ka malaikatan. Way na hula malumit din hatunya hanggang ang hadis na maita at dunya maluma. In dunya ini way mabayakan niya. Sa uruhun mo piyakir kita sintuhan pa dunya supaya mahinangka inda akan sintuhan kato. Iban supaya kita matantas tungod sinhinang marayaw. Iban tungod sinhinang mami. Kaabangan tarakain mami, mahinang tarakain marayaw, di manjariin niya tumalainkan subay di hatinya. Nahanggan hatinya ini, pagpakitaan tandas, pagpakitaan sandal, bang maunuin sandal tapa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, inbulan sa sinistan, sandal kau ya kau anak atu Adam. Sabar kau ya kau umat si Rasul. Hasusunun madauhat mura impiat sandalan. Subay dihadpo impakatuta. Hindi kaupat. Wasyukru binan ni'mah. Subay mo hipagpa. In ni'mat kiya dihil kayo. Sin Tuhan mo, sin kapagsuko. Bukod siya, inmak na sin nikmat, bangkaw palawag maningit, makakawa kau, kauhaan ista puti, bukod, umus magsukur kauhat ko. Inyat turuain. Bukod bangkaw gato ng fitra at awakan zakat, magsukur kau. Inyat turuain. Magsukur day sa iman sa awang pangalagbo day tinto. Subay muhi kapag sukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Awang pamalagbo day dito. Subay tahi kapag sukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuna ni'mat sa lagbo-lagbo subay tayat tahi kapag sukur amuna in ni'mat kabuhin mo. Nikmat kabuhi gimagantong doon ingkatan ibadah. Napilasad sa in mga mamusya iyat ko na halong sin papumulan nila.
In nakapag-amin anan silang mabaya mag-abot iban simpulan mulia ini sa wala na tiugot sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Na in ikaw, in ako, in kita niyo nag-abot iban simpulan ini, kaya na iya'y paditato taniyo in kabuhi, mahikaw dit magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magsukur ka. Amo ini inikmat sa lagbod-lagbod din makata. Aing kaiwanan pagdatong mahina at masakit in tuhod. Masakit in taikod. Sa in ikaw na kananangkaw habaran mong malanong sa jawayron mo na naman. Pagsukor kaw batuhan. Intiya naman sin kaiwanan ikaw wala mo pagkananaman. Bakun mo in ni'mat yan iban sin pagsukor mo ko Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpag mo sindol, pagbati mo mahinaat, wala na tiyanso sintuhan in manahot at tawagan tamatay, bakun mo in ni'mat sin pagbatik mo yan iban pagsukur mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sin wala na tiyanso in manahot kadiin. Pilasat sa naman mo siya matog, di na magpakabatik. Wayroon na. Tamat na sila hakabuhin nila. Sa kita niyo pagtog niyo makabatida, tuntuma inyan ni'mat dakula. Subay mo bakon ibansin pagsukur mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. In makapag-amal pa kaw, in makapanaw pa kaw, in makaatod pa kaw, in makakaon pa kaw, in makakistara pa kaw, in makatasbi pa kaw, in makapatamo pa kaw, in makatulak pa kaw, bakun mo in kabulik mo yan, iban pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. In mga sila nagpakauna na, bangyat to sila buhi, lamod ka sila mangdungugwasihan. Lamod ka sila magtupangustawel, magtupakamasiran, sa hauno na, wayroon na kabuhikuron kanila. In kato iyari pa rin kabuhitan niyo, subay tabakon iban sin pagsukor. In mga ulama, launsin mga kaibanan, amuin makusog mag-amal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, subay kita mabiyak sila. Kalbuha ma'al khawfi wal raja, in pangatayan nila, sarta kaburak pa Allah ta'ala iban sin panghulat-hulat nila. Hulat-hulaton nila, in kaampunan, sumagawa mapuas sin pagtaat nila iban kaburak nila pa Allah. Bukod sila hulat-hulat, mangayo kasanyanan sinway roon kaya pauna nila kabuhak nila. Bukod sila maghulat-hulat in mabaya sila pasurong parod sin surga way roon amalan nila. Sa in mga sila nakauna, kalbuhu ma'al khawfi wal raja. In pangatayan nila, sarta sin kabuhi iban paghulat-hulat. Mahulat-hulat sila ang punon sin Tuhan, sabatin sila, magmabuhat sila patuhan nila Rabbul Alamin. Walisanuhu ma'al hamdi wassalam. Indilah nila, sarta silapal alhamdulillah. Ibang sin sarta puji pa Allah Ta'ala. Amunayan to in pag-iyanon ko, in katan ni'mat, di matungkay mo, bakun mo, iban sin pagsukur mo. In sukur sin dila mo, amunain na kaiyan kaw alhamdulillah. Nakaiyan, in dila mo, mataod pagkarayaw, in gagandahan sin Allah subhanahu wa ta'ala kaku, walhamdulillah. In putkisin pangatayan mo, kabuhak mo patuhan mo, iman sin huwat-huwat mo kanya. Wa aynahu ma'al hayat wal buqa. In putkisin mata mo, bangkay makakita,
Hanikmat sin Tuhan iurusanmu, aun dito kay mo si masal tak kaluman. Bangkaw kimaon, imanok kau hapat kaon mo, iban hapat inan mo, si masandong kay mo inkabuwak mo. Inabistahan mo, unuwahain pamayat ko hanikmat kaunod ko ini. Unuwahain pamayat ko hamanga pagkaon kiyaon ko ini. Hamanga pag-inom, inom ko ini. Subay si masandong hapangatayan inkabuwak. Iban kaluman pa Allah Ta'ala. Sabat, bukun kato yung pagkaw yung pag-inom, ini rizki sin Allah Ta'ala kato. Nasa impagbayad kanya, subay kita maingat maluman. Manakaw, tumikaw paunahan mo, subay si masandong halang pangatayan mo, kaluman mo. Yari ako miyanaw hagin lupaan sin Tuhan, unuin pamayat ko kanya. Umabot kau pasikin mo ang intikang mo paunahan, paunahan, unuwaha in pamayat ko pasiki ko ini. Sa kapilian bukong delgato, bukong inag hinangkan niya hiinata iban hiamata, sa subay sumasandong kapangatayan ka in kaluman ka. Hatunod sin kaluman mo, pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala si mandan gimwa inluha sin matano, nagba inluha mo iban sin luman mo, hipakita mo patuhan mo, ang nayanto in pagsukur mo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iradatuhu birrida. In kabaya niya, in irada, dihirkan niya sin Allah. Mabaya sila pasangbuangan tiwutanda. Mabaya sila timulak paulak duhaim tiwutanda. Mabaya sila uno-uno ininangun nila tiwutanda. Uno impamayat mo hapat tugod sin Tuhan kayo. Karena pinasadya yung manusia wala na tiwutan timulak pagwahula. Wala na tiwutan manaw pagkain. Wala na tiwutan manisyara. Wala na tiwutan umatur. Pinasadya. Subay kahipapa. Impagkala ini ang na hipagredakta in Islam subay tapag-awamahan. Sabat, bang mo di matay ma in Islam pag-awamahan mo, ang magredaktaw, mag-agama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbilang in manusia yang mundur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbilang in manusia yang wanted hasawat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In mga sila nagaunar, bihadto in pamandang nila. Iusay nila in kaluman, iusay nila in kasipok, karena amuyat to in bayad sin katad ni'mat nagpakaratong nakahuli. Demikian in 5 perkara haadlaw hari kiamat. Hinangon sin Tuhan kamaatan kayo di kau tampul an yaktiyahul malak bin dukti warida. Sebab mapuas dan hajunya pakainom kau sin lahasyamu. Mapuas dan hajunya hiatur kita matu pahula kabubut sihat kahawaktu kita ulit. Ayaw imat to, umatut pagkumul kita kau mabaya, karena di mo yan kabayaan. Sa pagpatay mo, di na maakat kayo mo. Asawa mo na bang kau taga-asawa? Anak mo na bang kau taga-anak? Hindi ka una-unahan, insubay na kau. Dahil matto, pahula ang kabunsihan mo awak tumubo. Dahil na kau matto. Sumagawa. Injanji sin Tuhan kayo bangkaw kaya kihilan niya kamaapan kalna sin aun dipusit mo kanya marayaw
ipat pamartabat niya kay muin mungkar iban nakir. Ya nakir, ya mungkar, talattat ala hada. Mungkar iban nakir, pakol dalam sentuhan, abad-abad kau lasahun mo intawian. May ta, kakilahan kau sintuhan di pa kau hatunya, ba't aw dipusit mo kanya. Ya nakir, wa ya munkar, talattat ala hada, ay kuna alayhi billot. Subayin kamu kalwa, di magpakita simbolis niyo, karena intakuyan kakilahan kuhawa kusin kau. Napagkain kamatay ta iban sinkumulta, magsusuok marikato sa kabilang adlaw, at tawain kita magsusuok kay sa pitamadto, dahon mo in Allah subhanahu wa ta'ala. Dahon mo in Allah subhanahu wa ta'ala, mangayok kau kaniya, in makaakat kau kabandak niya iban simbahuyan. In baus sintuhan kayo, papat-adatan kau, sinmungkar iban nakir, ang pawayroon na pahuyan ka, wayroon na kasiptihan taguhain, amura inlawn pakubulan. Amyanto, in pagisaan, dihil kay musintuhan kamaapan. Bangkaw, minuy na pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikakalwa, hapatan susin nyawa. Hipatat adat kay musintuhan in balatan mo. In balatan mo, di matong maun pamanusia, bukod marayaw, inbayhod niya, hataykod niya. Pus induhal niya, malaykan hata udihilan sintuhan kamaapan iban karayawan, pinda niya in pamayhuan harap paunaan. Salta dekorationan niya in pamayhuan niya, iban sin uyong katawa. Kiyawa dahin kayo mo inyawan mo, labi pa kau, dahin sin liyangan laman, dahin sin amuin libang-libangon, indayaw kayo mo sin malagan mo. Nabangkaw mabaya, pagda indatunong ka kamatay, hindi kau magukaiban mahanggaw. Tuan, hinamunta inkataan sa kanya tiya pahinangka ko si Allah Ta'ala. Layo anta inkataan tiya layo si Allah subhanahu wa ta'ala katong tanya. Inhikatu an yakuna aminan min al-adab al-akbar. Sabat bangway ipusit mo patuhan, minsan mo iyan in ikaw, hanahas tanggungan na kau sinong. Sabab sindayaw sintuhan kayo mo, pagkakaw tayo marayaw, hinangon niya kau manusia, masanyang day matata. Masanyang na kau day hapak kawasin nyawa mo, wayroon na kabuhan. Masanyang na kau hatuhod sin mong kaliban nakir, way nakahanggawan. Ingkatan manusia binsanaon, ingkatan manusia siksaon, ingkatan sin manusia makananang kaharo biruhat, sumagawa ikaw tuanku, pasanyamun kau sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Bang kau madaya magkasanyangan, makat kau hasarap. Ayaw kau magatsin akal pikilanmu mangi. Magaya kau kakilahan sinallahu ta'ala, kilahun mo insarak sin Tuhan. Kilahun mo insarak sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tunha hasanatu wa tunha sayyi'atu wa tuqbal hasanatu. Papasan ingkatan tangianmu. Hasabat sin dayaw sin Tuhan kayo, hipatapas ingkatan pusamu, bakas kian gautaan sin ginhawaran. Bukod ba in kita ipon magburusak? Dahil na ngayon hasi kita palimat at pangatata, pasimot na patay mata bardo sa katanda, sa bangkaw sadya ipon, kilahon mo insa sin Tuhan. Papasan sin Tuhan in kamian mo kata, pasulugon, tayo maon, in katan kayo. Subay na kau nagmunakon bandit Tuhan. Sa bandi bahat sadya suwi-suwi. Hat sadya baita sa inhabar ini bukun din hakabuhan. Habar suwi-suwi din ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subay tataymaon in suwi-suwi nila sa pantun in siya tuloy. Sa pantun siya in naaluta. Karena kumangi na iman siya di manay maksuwi-suwi si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inhi kalima pauntasun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hatay tayan siratan mustaqim. Labiin sigla niya darin hakila ingkatan nagpananak madyaon. Inkaibanan nagpanaw. Inkaibanan dimakan. Inkaibanan timarbang. In agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In mga tao ini, patay tayon sila hataasan. Sintay tayan siratan mustaqim, ingkatan manusia magkahulog. Malaikan siya ang impatay tayon sintuhan sa pantun. Kilat masigla. Kakitaan nila bang mauno insigla sin kilat. Apabila sumagulan imbulan. Bihadto insigla sin manusia dahil hapunan sintay tayan siratan mustaqim harap madto patuntunan. Na inhangkot pagkala jukot na hakabuhita bangsad ja bukuhan kahalaw sidang harta. Bangsat sa lagoon tahalaw sin pangatayan ta. Uwayroon na malingkat dahil nakama apantigil kay musin Tuhan. Pulon mo na yung katan kasanyangan mo karayawan mo hasurwa pangkaw di maapol. Uwayroon da kasanyangan mo maadlaw wala ka. Hakaiba ng riwayat. Biyabaita di Abdullah bin Umar subay na to kawagon iban kaukuhan. Aw lima perkala bang maamun in lima ini pasan nyamun na kausit Tuhan dunia iban akhirat.
Hamaman kaibanan lumpukan di sila mabaya. Wal iyadu billah. Liyaw sila simpan hati nila. Hingga isa an yazkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hingga isa hingga daw hatta singkasannya ng dunya iban sin akhirat subay mo pagsigilan. In kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Habang kaibanan lupukan laong nilain magdikir patuhan bukod dahin mga hinang marayaw liyaw sila sinsaytan doon habarang nila. Bangsad ja bukod kalima la ilaha illallah nalarak na impitong lapis langit ipit na kita. Nahisyus-yuman mo siya nakadikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Papaulinan sin Allah Ta'ala impagpaya surga siya. Papaulinan sin Allah Ta'ala kanyang inkunsi sin surga siya may tagkapunya. May tabukon bayan hinang marayaw. In umurin kau kunsi hipangunsi mo surga mo hadlaw gana-gana ya subhanallah indit mabaya hatu liyaw sin saytan doon habarang. An yadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hanggang dihilang tatayin bang kita hamasjid minsan datuman hampu. Maka hampu kita magpikir. Na labi na bang tamaapas katluan, labi na bang maapas na sambil pahanggatos, tunto matuan ko. Hipatbak murain kunsit tiyuk bala kay musim Tuhan mo maadlaw ka. Di kau mabaya hangan sin Tuhan mo. Di kau mabaya kumawak kabasaran sin Tuhan mo. Di kalima ini, hayatan ini, madawhatmu ingkatan dunyamu ibasin akhirat. Isa, ilhika marwa, wa idab tuliya bibaliyatin, qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Bangkau jatungan musibah alamala masulungin bayi mo maharga malumot in lansa mo mapatay in anak mo masulong in panghiyanon mo in makaiyan kau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim labi din hamalawakin labi pa in harga niya din habay mo labi pa in harga niya din anak mo labi pa in harga niya din hakataon yu'liman mo hadunya. Laum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bunaltuin kami dahin Allah Ta'ala. Iban bunaltuin kami magbalik datang harap matukannya. Iban ingkatan manusia harap matura magsama-sama. Illa pal ini maharga hatabuhi sin manusia dahin hakatan yung ulinannya. Anaknya, panyaknya, kabunnya, lagi mahalga ingkalimayan.
Nabangsat zaman para si manusia in mangalalapalannya matan tuduh kaulinannya na in kasanyangan dunya iban sin kasanyangan akhirat. May tak mahunit inna lafal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaya suwi-suwihan kita yaitu na kuno inambut tayo ng mudminu pa rahmatullah. Subay kita mamong inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Laong nila masunok kuno in rehondo kabi'in inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Lafal hipakbakmu, hipamakmu simbala, hipamakmu sin musibah, minsan pabiadinin jokkamu, minsan pabiadinin susamu, hasamantala kia pamumu imbihatu, ubatan sin Allah Ta'ala in kasusahan. Karena in lapal biasanu, malakut din hakatan bulan muhadanya. In hikatu, وإذا أعطي بنعمة قال الحمد لله رب العالمين شكرا للنعمة. بنتو كيرتنا نعمة كيادي لنتو سن الله تعالى أنك صالح أتوبوس إن أسوانو جموع ميانسون إن بتا atawakan nakauhin anak mo din na pagpangadsian atawakan awan di matangkay mo alta halaidihil kayo subay kau naglapar kaptanan alhamdulillahi rabbil alamin syukran din ni'mah. Karena ingat nikmat sadar bulanku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kataan kiaulinanmu, kataan kakitaanmu, kataan kananamanmu, berhajat siapa kalimat Alhamdulillah. Alta naka, anakmu naka, diumog na kasintayngan mo kabar marayaw inhibabak mo kaniya kalimat alhamdulillah syukran lin ni'mah sampul na inpagsaram sukul hanikmat na sabro iban hanikmat pagkarungan iban hanikmat pagkaulinan bang madawhat sin manusia in mga perkara na sabot ini madawhat niya in kasanyangan niya dunya labi-labi kasanyangan niya haad dawala in hikaupat wa idhat tada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim bang siya timagna haun-unu paratala uno-uno na sadya perkara ayaw sadya halaw kalumian atau akan halaw kanatisan perkara marayaw halaw kau kasutsihan iban kalisinan atau akan halaw kau karayawan di menjadi bang kau muslim dah hadith kau makalafal bismillahirrahmanirrahim. Keingatan mo mauno in labbusin bismillahirrahmanirrahim nakasusud hadong niya in katluan suci Quran. Bang mo mabasa bismillahirrahmanirrahim in safadtul maubus mo in Quran basaho.
namahi in mga kaibanan mabunsiha bismillah. Mari kita nikmat bismillah. Mari tadi lapanun in bismillah. Mari takahukawan in bismillah. In mahukaw ha bismillah, mahukaw ha Allah Ta'ala. Karena nganya in mahukaw ha bismillah, mahukaw ha Quran katluan sur. Karena in Quran katantan nakaluun pada bismillah. Hangkanna in agamata Islam in manda akatu taniyu Allah in suntu anta Rasulullah. Papat bismillahun niya kita hasa kahabak kita buminang ulu-ulu timagna ha ulu-ulu di manjari pangkau muslim dasabunnal indik kau magbismillah. Hangkanna bangkau maghindu ha panagnaan ha anakmu suway mo siya hinduan panagnaan bismillah nga sintuhan. Hanggang na in bata-bata bang siya pagbubyog sa kanday masikan laong nila subay panuhun kalima Allah na in bismillah kalima Allah. Sabab mahita supaya in katan manasa wayroon tuod dapat nila makasubok. Wayroon tuod dapat nila ang in manasat ha manusia bang maghinang dakayawan. Naibot ayaw kapag hukawanin bismillah inyan lasun dakula ha manusia inday bangday di injimwa in lasunya. Hipatiyo kay mo supaya di mo mabasa innan sintuhan daran. Nasubay ta basa hundaran innan sin Allah ayaw sadya halang kalumian di manjari mamasa in manusia bang bihanto. Inhi kalimah wa idza afrata minhu dhanban qala astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Bang niya di makontrol in baran niya makalandur siya huminan sin pardusahan. Yadto na kialanduan di na mabawi, kalanduan na di na mabawi sa hipakita niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagbun na tuod in siya nautol sadya. Bagbun na tuod in siya magsusunda siya. Subay siya lumapal astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Mangayot siya sa ruon-duon kaampunan pa Allah in agniya astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Mangayo ako kaampunan patuhan tagtapusin kabasaran. Tagtapusin narka, tagtapusin surga, tagtapusin kata. Wa atubu ilaih iban magbalik ako matukan. Bakas ako nakahuwa sa pagsinpag maksiat ko, bihaon mag-istighfar ako supaya maninang sabab aw ikabalik ko matupatuhan pura-pura ako. Angkan na in manusia hatun niya iniway perfect. Makahinang sadya dosa. Sabang siya makahinang dosa, subay sa roon doon pagsusunod niya
Iban siya undukun mig siya. Serta mamun siya. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Subay ma'anan in muslim bihatto. Karena kalima ini kalima pagpapasin dosa. Kalima pagpapasin mulka sin Allah Ta'ala. Kalima pagpapasin dugal sin Allah Ta'ala. Karena bangkau wag mamasiat dugalan na kayo min Allah Ta'ala. Bangkau lumanggal sarap pa Allah dugalan na kayo min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa kung mo mabawi in Tuhan mo malasakay mo, bangkau nag-iyan astaghfirullah wa atubu ilay. Mangayo ako kaampunan pa Allah Ta'ala, iban magbalik ako madtukannya, hipakita mo, bangkau magbalik madtukannya, ayaw na kau magbalik madtukahin ang kupuro siya. In manusia bang niya madauhat in 5 perkara, hipadauhat kaniya sin Allah Ta'ala in kasadnyangan dunya, iban sin kasadnyangan haadlaw mana-mana. Mahuli mga umat Islam in bihapon tapi kunta in Ramadan min saddaku man hawku. Hajaman si Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Kaya riwayat halal kita. In Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam bantu ma'dun hinamun niya adlaw. In adlaw, hinamun niya to. In doon hinamun niya adlaw, in adlaw hinamun niya to. Bihadto in kabuhig sin mga ulama, sin mga sahabat, sin mga awliya, adlaw hinamun doon, doon hinamun adlaw. In Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam hambuot masa dahon niya in Tuhan mag-atubang. Hapat munajat niya. In maksud sin munajat sa kaula-ula. Hadaw sin pangindan mo, iban hatalian mo. In Allah Ta'ala ang innaramu nag-alun minsan kau haunhula. Hapuot doon, nagmunajain Tuhan. Nagmunajain Nabi Allah Musa. Laun niya, Ilahi. Hal akramta ahadan mitlama akramtani? Uno, bakas nakakaw makapamulyahan katao ipon mabiyaksin kamulya ko kako. Sabab miulya mo ako ya Tuhan ko, simpyarumog mo ako, simbisaran mo. Bunal in pagmunaga sin Tuhan iban sin Nabi Musa, magliwlapal sa jasa walang magkitain. Na inu-inuin Nabi Allah Musa hadihat to kahalan, malaguyat Tuhan Nabi Allah Musa. Inyan to kamulayaan, wayroon pat to maghapit hakansiyo-kansiyo, jukup sadyan Nabi Allah Musa. Uno, ya Allah, bakas nakataw makamulya hang katao manusia mabiyaksin kamulya mo kako, sabab sin bakas mo ako piyarungog sin lapal mo. Sin bisara mo. Uno insan po sin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya Musa, innali ibadan ukhrijuhum fi akhir zaman fa ukrimuhum bi sahri Ramadan. Ya Musa, bunatun aun ipun ko palahilun ko sila padunya haahil zaman. Umas mulyahun ko sila, hormatun ko sila, hasabab sin kamulyaan sin bulan Ramadan. Wa ana aqrabu ilaihim mink in aku ya Musa, labi aku masuot madto kanila den suot ko harap mo kayo. In suot sin Nabi Allah Musa iman sin Allah Ta'ala hawat magmunajat hijab sadya in tampan danan wala magkitain. Nabang Obama in Allah Ta'ala habaita sin hadis qudsi masuot in Allah Ta'ala pa-ummat sin Nabi labi na tuod kang pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuot dain ha Nabi Musa magtutaniya higit sin Allah Ta'ala intang pandin haan kapila. Ya Musa, baini wa bainaka sab'una alf hijab in antarakmu ibansin antarakku hawaktu kita mag himatungan kapituan nga ibu hijab. Kapituan nga ibu hijab. Faida samat ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa biyaddat sifahuhum wastarrat alwanuhum arfa tilkal hujub waqtal iftar. Nakbang manuasana in umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta miudasna in kasimut-simuran nila namiyaningan na in pamaranan nila kalna magtangkap day na pagkaon day na pag-inom day na pagtuhol baya uno-uno in kabayaan nila tiyangkaan nila na iya Musa. Ang katungko, hiit ko in hijabyat to hawak to sila magbuka. Hawak to kita magbuka, way tampan ta iban sin Tuhan ta Rabbul Alamin. Hangkan nakapag-angan-angan in Nabi Allah Musa laytani ummata Muhammad bang basad ja ako mahinang ummati Muhammad in maksud sambil in Nabi Musa nakapag-angan-angan bang man siya bang mahi siya wala na hinang ummat sin Nabi supaya nakalamod hakamulian iban hakalayawan hapat suok sintuhan away untampan iban ijab. In pagmati sin Nabi Allah Musa siya na in pinakamaharga Nabi to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya Musa, tuba liman atasa kabidu wajah batnu fi Ramadan fala ujajihim duna likari. Iya Musa, kakuyagan lando tuba kakuyagan dakula kakuyagan lando hisius-yung manusia uhaw inlaw dakal habdeon intiyan niya halaw man sin bulan Ramadan kakuyagan lando hisius-yung manusia nagpupuasa sa bulan Ramadan mauhaw indaghal niya, mahakdi intiyan niya. Fala ujajihim duna likahi. Wayroon to
Bukun hat surga. Malugay sila bang surga saja. Way untuk dapat. Way hikapan ng basko kanila dumaing din hasubay ko sila ipagpak. Bang bihadto ang pagbak. Sin kita iban sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lukis halong sin kita. Muna-muna hatu jajakpatan dihil sin Allah ta'ala. Fil jannati ru'yatullahi rabbil alamin. Halal surga amunayattu in lughal, amunayattu in masa iban zaman, in manjari na kau makita iban sin Tuhan Rabbul Alamin. Hikamadwa taslimatuhu wa tahiyyatuhu fil jannah. Panalang salam sin Tuhan hata usurha bang mabot nga inma sa ibang jaman. Inhikato pagpisara sin Tuhan magiyula palikaptangan iban sinta usurga bang mabot na inma sa ibang waktu. Inbay ta sa bungan uway managgo partumbasan dayon ha mga nasapo. Bisarahon ta inbay kita halawang surga karena kaya pamon na sin Allah Ta'ala way dapat hikapanumbas niya hata unat pupuasa bang bukun magbakitan siya. Parman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala halaw sin Quran wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nazira. Imbang kita niyo halang surga, pangayuan niyo doon at lawin surga. Aun din ha mga pamayhuan, tumiting ka, kumandi, inhantang nila, dahil ha mga kaibanan pamayhuan. Sabab inkatan, bayho dito mukon magsali-salo sa ayon piyatin kasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pamayhuan, makalando indayaw ibaduro. Biya na sin haparman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujuhu yawma idhin nadira, in mga pamayhuan sin manusia haadlaw yato pamayhuan nagsasahaya, pamayhuan sa kaula-ula aw letrik sin pamayhuan nila sa kaula-ula, pamayhuan masawa. In mga pamayhuan yato imaatur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umatot
sila pamamayhuan sin Tuhan ila Rabbul Alamin haadlaw kana. Bangsa jabukun kau marayaw pa Tuhan in Tuhan di magpakita. Sumawak tanda sin dayaw sin manusia wala maikut in Allah in pakita niya in jalan niya hasabarang manusia natur hasabarang in manusia maka hinang kalayo. Pakita sin Allah Subhanahu wa ta'ala in pamaybuannya. Maghapen ini bang kita hasurba sabab Allah Ta'ala na mismo innamayta hanggang na minsan pabiyakiinin bayata maglawag hadunya ini jaksin Tuhanta tuwan ko kita rakabatan ayaw na kamu maglawag. Tagaranta na dito, kakita antara sa saratnya saja magparayaw kita kakahinang tapatuhan ka Rabbul Alamin. Rawa Muslim wa Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannah, yaqulu Allah Ta'ala, turiduna shay'an azidukum?" Fayaqulun alam tabiat wujuhana alam tudkhilna al-jannah alam tunjina minan nar qal fayakshifu al-hijab fama u'tu shay'an ahabbu ilayhim minan nadari ila rabbihim kama qala ta'ala lilladina ahsanu al-husna wa ziyadah. Kaya riwayat hi Muslim Ibn si Tirmidzi laon nila naghadis in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sunod na in tausurga palaung surga namung na kanila in Allah subhanahu wa ta'ala. In abisin Tuhan, turiduna say'an azidukum, mabaya ka kamu, unu-unu na sadya, baktuhangan ka kamu, parahal, in ni'mat, in parasahan, in kamulyaan hasurga, di na hikapagsuri-suri. Sa imasuko pa Allah Ta'ala kanila mabaya pa sila durangan kung insan sinta usurna alat tabiat tujuhana unu ya Allah wala mo ka mapaputiin pamayhuan na mo walang tudkhilna janna unu wala mo pa kami mapasuot pala usurna awalam tunjina minan nar unu wala mo ka kami piatus dan hakayu jahannam na inu-inu inta malaikatan iwan na inu-inu inta usurha habihattu in bisara payuksakul hijab hiid na sinallahu ta'ala in tampat antaranya iban antara sinta usurha. Parahal in sila nagsasadjay, naglilingkod, halawm sin kasanyangan, halawm sin kasagdapan, kiabutanan nila katantan, umatut katantan, pabayhu sinallahu subhanahu wa ta'ala. Inagi, wala siya kiyatihinan unu-unu labi in dayawniya, madto kanila, dahil umatut sila pabayhu sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hangkan na insurwa bang mula di kakitaan in Tuhan wayruun da kasadnyangan tarbina. Sa indautun tabukun sadya kita sumut pasurga sa sambil
in magpasuka to subay takakitaan karena ipasampul ng inkasan dengan bangwisya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna afdala ahli jannati manzilatan yawmal qiyamati man yanzur ila wajhi rabbih kulla yawmin marratain. Wayroon na labi abdal hamanga tao na kasud para umsuba mansila, darajat dainsin bang sila umatud pabayhul sintuhan nila at tiap-tiap hang kaadlaw makadua magbalik-balik. Inati niya inatod mataminsan bukod pabiyatiin sa inlabi marayaw bang atul minallahu ta'ala makadua. Amyad tu in sarayaw-rayaw pangkatan iban sarayaw-rayaw darajat. Na ang patautumun maripabaranta, hisiyo kita ipon, maka kita judging Allah Ta'ala. Hisiyo. Tandimun tanain baranta, wala intuhan nagpidapus. Bang hisiyo kita. Wala nagpi bangsa. Sa impiyon sinallahu ta'ala, amuin amal doon hadaghan mo. Amuin amal hinang mo. Bang magto, inamal mo ibansin. Magkita kau iban siya, Allah subhanahu wa ta'ala pagkakitaan mo. Sa banggit magtubin Allah ta'ala, magtandin mura kakitaan. Naunuin pangawat ta supaya kakitaan in Tuhan ta para yawin ta in amal ibadat ta fa Allah subhanahu wa ta'ala. Biasin magpuasa. In magpuasa ini way lamot manusia. Bangkay na manusia way mong magpuasa. Bang manusia in dumaat way magkahagat manusia. Sa pagkakway lamod manusia, Allah Ta'ala intag kabayaan, subay in puasatan, subay wayroon lamod manusia hapuasatan. Amra in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amyad to in makatawa, supaya mo maatod in Tuhan mo maataw na. Isa, in hikamarwa, tahiyatuhu wa taslimatuhu li ahli jannah. Panalam-salam si Tuhan hata usurka. Magpulak-pulak murakan, salamun kau si Tuhan, ya subhanallah. Hisiyong kita salamun si Tuhan sa sabab sin dayaw ta kaniya, sabab sin pagpatiata ta kaniya, sabab sin lukto tahakar na niya, Allah Ta'ala intu mukbal salam kayo Tuhan. Hafal man sin Allah Ta'ala wa tahiyyatuhum yawma yalqawna salam wa a'adda lahum ajran karim. In salam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kanila hawak ko sin pakpak halong surha wa a'adda lahum ajran karima. Siyasat dia nasin Allah Ta'ala kanila ang impartumbasan sa mulia-mulia. Lausin mga ulama, in karima tiba ini, ang na in panukbal sin Allah Ta'ala sa salaman at tausuka. Mapuas din dito, in karima din ang na in kasagdapan. Iban sin karayawan, iban sin kanyakmat-nakmatan, ang yato in pagnanan karima. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ahli al-jannati fi na'imihim idh sata'a alaihim nurun farafa'u ru'usahum fa idza rabb jalla sha'nu
kad asrafa alaihim min fawqihim. Assalamu alaikum ya ahlal jannah. Wa huwa qawluhu salamu qawlan min rabbir rahim. Riwayat dan Jabir keridaan sinallahu ta'ala. Naghadis in Rasul sallallahu alaihi wasallam baina ahli jannati fi na'imihim. Khawattu in ta'usurwa halaw sin kanikmatan nila. In nagsasakdayna. In nagkukulang yaon na nagkukulang. In nagmimiting ibang sin kasawaan nila rito nagmimiting na. In katan bisi na hakasagdapan nila. In sata alayhim nur. Sakali sumilap gimuha miyangsot in sahaya para faul usahu ang katun sinta usurga in pamaymuan nila umatut sila pataas pag-atut nila Allahu subhanahu wa ta'ala. Kad asrafa alaihim min fawqihim, manggihir kanila kamulyaan hataasan nila. In agisintuhan kanila, hawaktuin sila, halawang sin kasagdapan nila, iban sin nakmat yukbal kanila, assalamu alaikum ya ahlal jannah. Kasanyangan kanyo o ang mga tausura. Allahu ta'ala insi masalah. Amuna informan sin Tuhan salam kaulan min Rabbir Rahim kasajahitraan kasalamatan tiap himumuman siaput tiap tangan dain hatuhan tagpalihala singkatan alam bukun to'y makomplet bangkal na surga sadya in abutan ta. Bukod ko'y komplet bangkal na pagbak sa jasintuhan ta. Suwaira mag-agat, magbak pa, ibang tiyog palang pakita sinallahu ta'ala sa lamatan ang na insasalaman din kanina. Salam inhikatu mukalamatuhu subhanahu wa ta'ala alaihi darridwan. Pagliulapal tausurga iban sintuhan nagmimiting dihil sa sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hisibaha kita in nakapagmiting iban sintuhan. Hanggang na inadunya daakot na kita sintuhan mamasa sin Quran. Sabab ipagpas sa Quran lumawak kau bakunuin kabayaan sintuhan mo kayo. Hatihun mo kunuin da akong sintuhan kayo. Di pa natin yun. So ibang haatlaw akhirat ang pagbalik. Magliulapal inta usurwa iban sinallahu ta'ala nagmiting-miting. Pariman sin Allah ta'ala waridwan min Allah akbar. Patajallihi subhanahu wa ta'ala alaihim birridwan akbaru indahum min ma'kalil jannah wa syurabiha wa anhariha wa masakiniha. Pariman sin Allah waridwan min Allah akbar. Maksud in rida in kasih ulung sim Tuhan malaggo katausuruha. Malaggo bisi sila. Hakalaggo ang sigkarayawan dihil kanila sim Tuhan malaggo marayaw dahil maastaran nila. Marayaw dahil hadis tauran nila halaw surga.
kalupahan nila, in pag-inom nila, in pagkaon nila. Sabab aw patuloy, labi marayo din dito. Labi marayaw din ang mga kasuba-subaan piyasumpit di kurisot si kasuruan nila. Labi pamarayaw din haastana di maitong intaod di masaypwa in limkap labi tuy marayaw in rida sintuhan kanila. An Jabir ibn Abdullah an Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala baita daikan Abdullah daikan Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu Inna Allah yaqulu li ahli al-jannah Bunaytuhu in Allah Ta'ala mamissara hatta usuha Ya ahlal jannah O kamu mga tausurwa Uno insan ba sinta usurwa kaniya labbaika wa sa'daik wal khairu fi yadayk Maluhay na kami manay maisin sarap mo ya Allah. Maluhay na kami ti matagad hakasanyangan tiyok balong mo ya Allah. In katan karayawan, doon apat minit mo iba't apat bayan. Dumaka nila intuhan magbisara magbalik haw raditun. Uno ang pakabayaan niyo. Amo ini impagsambol layo. Uno ang pakabayaan niyo. In bisarata in sambung sinta usulka fa Allah Ta'ala Uno ba't ang pagkadirihilan doon din ang mga kirihil mo kayo ba't in kirihil mo kayo ini wala mo kiyatut balhang kataunin hapiyapan dali in agisin Tuhan ala utikum afdala min dhalik Uno mabaya pa kamu dibilang kung labi pa afdal din habakas kaya nihil ko kaniyo. Uno insabu. Wa ay afdal min dhalik. Uno, ya Allah. In labi pa afdal dahil na mga bakas mo kaya nihil kamu ini. Faqala ta'ala أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا فلا أسخط عليكم بعده أبدا إلا بفعدل دلجت ويقوم mga tausurka hiyalal kunakanyo in redaku in lasaku in ululku timat na day na adlaw ini di na ako maduhal kanyo salama-lama magtuhol bayak na kamu, binunta na kamu ibansin kakayaan. Allah. Apata aturun in baranta. Bangsadya in Tuhan magpitao atawakan, magdarajat, mamandang hatao, di kita matul. Tukbalan simbihan ko sa lamatan. Sa paggapo kong pamayhuan in aturun, bukundak ko in aturun day doon, hisiyo in tagapagtaan, hisiyo in tagakamuha, hisiyo in tagapamaratsaya, hisiyo in magtipusin patuhan hakarayawan, lumay niya ko yung ihatun niya, hisiyo in manangkis day ha, piyaklangan niya, hisiyo in huminang hakatan kabayaan niya, dan hatu kakilahan kita sin Allah Ta'ala
tiup bal niya katut tanyo insa sallamatahan tulu parkala malaggo ibad marayaw dirihil hamamata usuha. Ya subhanallah, bihaun masih pa aluhang putang 5 menit para lisan tuna. Tampulun ko saja inkatangan sin muhadara ini hahadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahumnya la yazalu dinu wad dunya qaimaini ma dama arba'atu asyaf. Bahwa lakdaf yang lupahan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing in agama ibadahnya tumitindog hati tindukannya di mayaw in aturannya lugalisin 4 perkara maaw. Masing-masing in agama tumindog hati tindukannya, masing-masing in dunya timindog hati tindukannya lugay in 4 perkara. Aun biyaw buhan sin manusia. Hika-isa madamal aghniya'u la yabkhaluna bima khuyyilu. Lugay inta udayahan di sila maikut haal takyadihil sinallahu ta'ala kanila. Bukod tapat bantung tagdapusin masjid ini kudanan sin hadis ini maagat niya insarak sin Allah Ta'ala. Ihanglak niya injakat sin altak niya pakabayaan sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lugay sin ta'udayahan di sila maikot hamang altak yarit di kanila sin Tuhan ay pihak jakatan nila. Pihak sadat kanila, pihak tabarrul nila, pihak murah-murah nila hangkan nabiha ini dunya. Wa madabal ulama'u ya'maluna bima alimu hikamalwa. Hasalu raisin mga ulama pihak amalan nila, pihak hinang nila ingkatan kahatihan nila. Hangkan nain mga ulama di namat bati lahul magpasampay agama. Magpahati naman manusia supaya kehatihan in wala kehatihan. In hukum supaya kehatihan. In sara supaya kehatihan. In langgar sara supaya keaniban. In kufur maksiat supaya ketinggalan. Pangin manusia magat dasar sin Allah Subhanahu wa ta'ala. In dunya tinindu hati tindu. Hangkanna in agama ta Islam yaunna in maghutbah, yaunna in magseminar, yaunna in magliksur bulan Ramadan, yaunna in maghindu ka madrasahan, kalna sadya supaya in dunya timutob hati Tuhannya. Kalna bangway na mga ulama. Hisyura kuman in aturun sin Tuhan mangdahi sin palitaan masawa at dunya ini. Ang pawairun amura in mga kaulama. Nabanghamundong na in mga kaulamaan hisyura kuman ganti si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hangkan ulo-ulo in kahatihan, in kaingatan, piyabuwa sin kaulamaan supaya sadya in wala kahatihan. Inway kamuwa patuhan supaya mabuha.
bihattu in baita si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In hikatu madamal juhala'u la yastakbiruna amma lam ya'lamu. Luhay sin mga tao jahil, sin way panghati, di magpasampay sin agama, karena in pagpasampay nila bilang yan tutakabur. Pa Allah subhanahu wa ta'ala, karena manglupong haaturan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In magpasampay sin agama, ang in makahati hasara. In may panghati niya, ang in suhala hasara sin Tuhan, way lamot nila magpasampay, karena makabihil katwal janaan, hapaguhi sin manusia. Magkalo in manusia sa pag-agama, karena aun makalamot suhala magpasampay. Nabang Obama, in suhala, la yastakbiruna, amma la ya'lamu. Di sila manglamot-lamot magpasampay agama sa bagay panghati nila, in dunya timitindog hati tindugan niya. In agama tumitindog hati tindugan niya. In ulama magkasi maglasat, karena ang yakto in purunan manggahisin pagkasila sa mga ulama. In hikaupat, madamal fuqara'u la yabi'una akhiratahum bidunyahu. Luhay si mga anak miskin, di nila hipagdagang in agama nila sin dunya nila. Anak miskin, luhay di nila hidagang in agama nila, hadunya nila, in dunya ini, biya ini, adil. Di kau makaba hiluhala halaw dunya. Sa apabila inanak miskin magdagang na agama, pinda na in agama niya karena nabi na, ya subhanallah. Kumandi na in kahalat sin dunya. Nakita kau yaon na in bunuh, yaon na in ziljal, yaon na in linud, yaon na in tolami, yaon na in buhawi, yaon na in bunuh, dahin haong ini timudo, dahin hapangdada sin manusia adunya ini, biutang na in kahalan habukong bubutangan. Napiapaanin sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in manusia subay tumindong hati tinduran niya. In taudayahan magjakat sila haaltan. In ulama magpasampay sila haaga masabunan. In taujahil ayaw manglamot-lamot magpasampay agama karena magkapagkalo haantara si manusia. Di magkaingat-ingat in tao, bang naunuin agaro, bang naunuin bunal. In hikaupat, in mga fukara, sandalan nila na in kamiskin, sandalan nila na in kasipit, ayaw sadya dagangan in agama, kalna sadya sin dunya nila. Kalna di daga kita ini maluhay at dunya, mika kita nilindiha ini. Tahanan na to na in kasipit, ayaw sadya hidalang in agama. Karena mahiluhala in dunya iban agama, bang nakabutang in bumutangan, bang nakabutang in unu-unu pagukun-bumutangan. Dahil hasababiyat to mga umat Islam, nahuwat-huwat kami naghimungungan, nagpasampay sin agama. Hamanga bihat tudagbos atawakan kahalan kanain kahalan bihaon bidda na din na mga kahalan na kauna. Bidda na in dunya bihaon din ha dunya na kauna.
Ini bulan sang pakatan pangatayan magparat saya ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Magtaat pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Manuway na kita niyo makapagbalik maghimatuman biya ini. Hangkan inkatan, kahampitan, kahargaan, kalima, malingkat subay hibat pusaka sing kaulamaan hawak tu biya ini. Ayaw mangando-mando in pangatayan bangkog danan sin bisara. Inyat tu nikmat dakula supaya in manusia bangkog danan makapagpindah sa mundo. Ayaw. Karena in agama, in Islam, di masumo magpatuntun ha manusia. Patuntuman niya, lugay in siya mabayak di mugod ha patuntun, karena lugay niya buhi, subay niya dautun, in pagpatuntun sin Allah Ta'ala, iba't pagpatuntun sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mapuas din dito, bangawon din ha mga lapal kaptangan na mo, makasimay, haagama, na inyatu sasat sin syaitan di kamarua in manusia tanda sin huway kaperpekan niya nabang upama in mga himungungan hilalauman kimugdan na inyatu dahin ha Allah Subhanahu wa ta'ala tay maunsin kita niyukatan sabat inyatu dahin ha farman sin Allah Ta'ala ibad dahin ha hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murah-murahan hapag lingkod-lingkod sin kita niyo ini, hapag aluk-aluk sin kita niyo ini, mahinang ini hikapapas sin parkusahan tanyo ha Allah Subhanahu wa ta'ala ibad hikasum sin darajat tanyo insyaallah tuntut bihadto na sadya in pagpatuntun sin kani dahin hagin hawa barang namo lagun pa kaniyo hibalik ko in lapal kaptangan hangan sin pagkasipaglasa ha antara sin kita niyo amuna in assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.